Good morning, sir. Good morning, classmates. So, I am Jaylin Andrica. I am the fourth reporter of Group 6. So, my assigned topic is all about the Kruskal-Wallis Edge test. So, the Kruskal-Wallis Edge test is the non-parametric test counterpart of ANOVA test we have discussed earlier in this chapter. So, one-way single factor ANOVA. So, it is used when the assumption for ANOVA are not satisfied. So, this hypothesis testing procedure is also known as the one-way ANOVA on rank. So this is because it that's rank of the data values that are used in the test instead of the actual data points. So, ang Kruskal-Wallis Edge test is mo ni siya ang non-parametric test na ginayos para mabalaan ug naabay significant difference between the three or more independent groups. Unlike sa ANOVA, nga dili normal distribution ng data because it uses rank instead of actual values. So, sa table 6.13, so mao ni sa table 6.13 o mao ni ang original data na nag-show ng monthly salaries ng mga workers from sa 3 ka lugar. So, which is the suburban, urban o rural. So makita nato nga nakaseparate na sila sa lain-lain nga column based sa location. So kung asa sila nag-work, so makita diri ang actual nga amount sa sweldo before pa ni i-process para i-test. So mao ni siya ang raw data nga atong gamiton para mabal-an kung naabay difference sa kita based sa location. Next is the table 6.14. So, all data from the three groups have been combined into single column para mas madali i-organize o i-handle. So, i-arrange na sila from lowest to highest na value o ascending order. So, bisan pag nagkasagol na ang urban, suburban o rural, so makita gyapon nato nga kung asa sila nga area na belong. So gihimo ni para dali ra dayon mahatagan og rank ang kada isa sa sunod nga steps. Next is table 6.15. So kini na table is nag-show ni siya sa step 3B of the Kruskal-Wallis Edge test. It is the one of the statistic test na ginayus nato og need nato i-compare ang difference between sa three ka groups. So this analysis, the groups are defined by location. So mao ning ama process ng atong makita sa table. First is the sorted data. So all salaries values from the three groups are combined or rearranged from smallest to largest. Sunod is assigning rank. So each value is given a rank based on its position. So based on its position and thus sorted. So ang smallest sa WAG is a rank 1. And second is the smallest gyapon sa rank 2. And so on of the rank 15 since there are the 15 total observation. Like for example is the lowest salaries is 20,000 from the rural rank 1. Second is lowest gyapon siya 23,000 from the suburban rank 2. And the last is the highest salaries which is ang 90,000 from the suburban rank 15. So kini ni-explain ni that the two or more values are exactly the same. So they are considered or tied instead of assigning different rank. We calculate the average of the rank they would occupy. So ang purpose ani nga step since the Kruskal-Wallis Edge test is a non-parametric test. So mao ni ang way na dili na direct ang ginayos ang actual na salary amount. So it uses rank, so gi-convert ang raw data into rank, remove that influence of extreme values and allow us to compare the groups. So next is 6.16. So unsay naa sa table. So diri is gibalik from each group tong mga rank na nakuha gaina para dali ra i-compute. So nakaseparate na sila sa 3 kag column which is the suburban, urban o rural. So makita nato ang number sa sulod sa table, so mao ni ang mga rank per group. So ang suburban is naa siya 44, then ang urban is 56, nya ang rural is 20. So aha ni nakuha. So ato lang gi-add ang ilahang mga rank
para makuha nato ilay ilang total per group. So mao ni nga formula nga atong gamiton. So kana si n is mo na siya ang total number of all observation. Then kana si C is mo ni siya ang number of the group tong rural, suburban ug urban. Then si TG is mo ni siya ang sum of rank in each group. And then si NG is the number of observation in each group. So this test is uses rank, not the original values. So sunod is need nato i-compare ang each sa theoretical value given sa chi-squared. Chi-squared table degrees of freedom. So maunang DF muna siya ang degrees of freedom. So ang formula is DF equals C minus 1. So example is the C equals 3. Mao to ang 3 equals C groups. 3 groups, and DF equals 3 minus 1 equals 2. So the critical value is 5% significant level and 0.05. DF equals 2 kay 3 minus 1 is 2. So ato alang i-compute ang result sa critical values, which is ang 5.991. Example sa result is computed at H equals 6.72. So the critical value equals 5.991. So since 6.72 man and 5.991, so rejected the null hypothesis siya kay the median salaries are equal across the group, so there is significant difference between a rural, suburban, and urban. The Kendall-W test is a statistic method used to determine the degree of agreement among multiple raters or judges when ranking a set of items. It's helped researchers assess whether the judges are consistent in their evaluation or if their ranking are significantly different or split decision. Sa Kendall-W test is giyos ni siya para mabalaan pud kung magkasinabot ba ang judge or rates sa ilahang ranking. Like for example, isa contest, kung nailahi ilang gi-choose, so wala gyud agreement, dili kasaligan ang result. Pero og halos same ilahang ranking, mas reliable ang decisions. So ang Kendall coefficient of the coordination is mo ni isa ka statistic tools to use and to measure how much agreement or consistency ng mga judge or respondent pag mag-rank na sila sa mga subject or sa candidates. So diri sa table 6.17 road of data. So mao ni ang original na data kung asa sa 5 ka judge ang nag-rank ng 10 different so kining mga numbers sa kanang table is mao ni sila ang mga rank nga gihatag sa judge. Example sa sinigang gihatagan siya og rank 2 ni CT and rank 1 ni VM, then rank 4 ni RL, then rank 3 ni PE o rank 1 otro ni LD. Next is sa table 6.18, the computation. So diri ay add nato tanan rank na naka-receive sa kada groups gikan sa 5 ka judge. Like for example, isa pinikpikan is 9 plus 8 plus 6 plus 7 plus 10 equals 40. Then sa sinigang is 2 plus 1 plus 4 plus 3 plus 1 equals 11. Tapos sa kadyos is 3 plus 4 plus 2 plus 5 plus 6 equals 20. So mao ni ang mga total score o rank sa kada SOP. So giun sa pagkuha ang sum of rank. Kuhaon nato sa example sa sinigang. Rank ni CT is 2 and rank ni VM is 1 and rank ni RL is 4. Then rank ni PE is 3 o rank ni LDS 1. So para makuha ang rank is ato alang i-add tanan rank para makuha ang total nila sunod
Sunod is pagkuha sa mean. So since nakabutang man sa table ang mean is 27.5, so unsaon pagkuha? So ato lang i-add tanan RS values, and then ato ang i-divide by the numbers of SOP. Pero sa example na atong gamiton is given an 27.5. Next is pagkuha sa SOP division. So SOP division at S. So ang ato lang i-add tanan result. So ang total na nakuha sa table is S equals 1566.6. Sunod is pagkuha ng Kendall W. So gamiton nato ang formula, which is ang W equals 12S divided by the M squared times open parenthesis and N cubed minus N close parenthesis. So given man ang values is S equals 1566.m, ang M equals 5 or the number of judge, and N equals 10 or number of SOP. So ang solution is W equals 12 times 1566.5 all over 5 and squared multiplied by the open parenthesis, then 10 cubed minus 10. Next is W equals 18,798 over 25 multiplied by open parenthesis in 1,000 minus 10. So next is W equals ang result is W equals 1,8798 over 2,4750. So ato nang calculate. Then ang result is W equals 0.7595 or approximately or atong i-round up 0.76. So ang nakuha nato nga value is W equals 0.76.